ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ନୁହଁ କି? ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ନଡ଼ିଆ ଝିଅ ଘର ନାଇଁ ଗଲ ହେରି ଓଡିଆ ଝିଅ ପଢିଛନ୍ତି ବୋଧେ? ୟେସ୍। ନା ମୋର ଓଡିଆ ସେ ବୁଝିପାରିତେ ନାହିଁ। ହଁ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ କେବି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ବୁଲୁ ଯାଇଛି ବୁଲୁ। ମିଛ କହୁଛ। ହଁ କଣ ମିଛ କହିଲି? ଓହୋ ସେ ମିଛ କଣ କହିଲେ ସେଥି ये ओडिया नु हिंदी नु बोधे ओडिया ना केबी इंग्लिश कहले जो चाइनीज की हाँ ओडिया ये ओडिशा नहीं चाइनीज के आसिने मते ढेर सारा सपोर्ट कर चाइनीज रो भी ओ मामा इने अदर की पापा खाइबो मां कुन्नू बिस्लाड़िया तो ओडिया बिस्वा हाँ ओडिया तो यस कुन्नू बिस्वाल भाई तम घर कोठी? ये 10टा बाहरिलानी ना चार हेलानी ମୁଁ ଏଲବି ରଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କାଲି 7ଟାରେ ପୁଣି ଆସିବି ସମସ୍ତେ ଆସିବ କାଲି ଢେର ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଓଡିଆ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କାଲି ପୁଣି ଆସିବ 7ଟା ବେଳକୁ ହଁ ओके दीदी बाय 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 कुनू विशाल भाई काली पुणी आसीबो छान हाँ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦିଦି ଶୋଇବି ହଁ ଭାଇ ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼ ରାତି ବହୁତ ହେଲାନି କାଲି 7ଟା ବେଳକୁ ମନେକରି ଆସିବ ଭାଇ ହଁ बाय बाय ସମସ୍ତଙ୍କୁ बाय बाय ରୁହ ନା गुड नाइट ସମସ୍ତଙ୍କୁ गुड नाइट ऐसे तो बदमाश की पहचान जी बाय 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ बाय तू बदमाशी की पे होच रे ସେମିତି ନାଇଁ ରେ ମା ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ସ୍ୱିଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ କାଲି 7ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଏଲବି ଆସିବି एसी घर पा एसी का उठना उठना उठ तो उठ यार देखो बंद कर कोटा ये कर तेरे बंद करा दे ये तो अच्छी ना